Sa fur parents nato nga mga bay dinha sa Cebu, apil makaha ang inyong fur babies sa mga nabakunahan kontra rabies. Niabot na sa kapin 100,000 ka iro ug iring ang nabakunahan kontra rabies sa Cebu Provincial Veterinary Office o PVO sukad July 2025 hangtod July 2026. Base sa PVO, kapin 104,000 ka fur babies ang nabakunahan, samtang kapin 31,000 ka vials sa rabies vaccine ang gipanghatag sa 51 ka local government units aron mapadayon ang ilang vaccination program. Padayon pod ang PVO sa paglibot-libot sa mga LGU ug barangay aron mapaduol sa mga komunidad ang veterinary services, labi na ang rabies prevention. Ipahinumduman sab ang mga pet owner nga pabakunahan ug iparegister ang ilang mga fur babies. Hatagan og hustong pag-atiman ug dili pasagdan nga maglatagaw sa karsada. Matod sa Department of Health, 426 ang na-record nga namatay tungod sa rabies sa Pilipinas niadtong 2024. Kung sa mga pets, sobra sa kagatos kalibo ang nakabakuna, pero pag-abot sa mga bata, gilangaw. Wala pa nakaabot og 10,000 ang ni-avail sa libreng bakuna sa Cebu City Government. Unsa kay hinungdan aning low turnout. Para matubag ng pangutanaha, mubalita si One News correspondent Dale Israel. Dale, may hapon ni mo bay, unsa may rason gyud nganong gamay raman ang gapabakuna dinha? May hapon, Chiki, ubos-ubos gyud ang turnout sa pagbabakuna sa Cebu City karong tuiga na posibleng mauhinungdan nga mahidangat ang mga bata sa lain-laing sakit nga mahimong mapugnan unta pinaagi sa bakuna sama sa measles ug rubella. Target sa City Health Authorities nga mabakunahan ang gibanabanang 90,000 ka mga bata nga edad 6 ka buwan hangtod 5 ka tuig. Apan sa karon, labaw 9,000 pa lamang ang nakakompleto sa ilang bakuna. Usa sa mga nakitang hinungdan mao ang vaccination hesitancy sa mga ginikanan. Isulay na sabo ang lungsod og paghimo og house-to-house campaign aron mas daghan pa nga mga bata ang maabot sa nga mabakunahan. Apan matod sa mga opisyal, adunay uban nga ginikanan nga nagpadayon gihapon sa pagbalibad sa pagbabakuna sa ilang mga anak. Sa karon, gipaligon sa Cebu City Government ang information campaign aron agdahon ang mga ginikanan nga ipabakuna ang ilang mga anak. Chiki. O Dale, unsa man day hinungdan nganong dili kumpiyansang magpabakuna ang mga ginikanan ani mga bata? Chiki, usa daw sa mga hagit sa gobyerno karon ang mga post o information nga nagpakatap sa social media nga nagingon nga dili luwas ang mga bakuna. Gingon sa lokal nga gobyerno sa Cebu nga dili dapat dayon motuo sa mga impormasyon nga makita online, ilabi na kung dili gikan sa lehitimo nga og masaligan nga mga sources. Giagda sad nila ang mga ginikanan nga dad-on ang ilang mga anak sa barangay health center aron makadawat sa ilang gikinahanglan nga libreng mga bakuna. Importante gyud nga makompleto ang vaccination schedule sa mga bata aron mapanalipdan sila batok sa mga sakit nga mahimong mapugnan pinaagi unta sa pagpabakuna. Mao kana ang latest dinhi sa Cebu City, balik kanimo, Chiki. Daghan kayong salamat nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.